نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا UAE کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی الزامات، اشتعال انگیز بیانات اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق UAE کے وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام، تحمل اور پرامن حل پر زور دیا۔ پاکستان اور UAE کا مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، باہمی تعاون بڑھانے، امن پائیدار ترقی کے اہداف پر مل کر کام کرنے کا عزم۔ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو۔ محسن نقوی نے مولانا کو بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہوگا۔ Pakistan reiterates its call on the international community, in particular the UN Security Council, to oblige India to halt its state terrorism and criminal oppression of the people of Jammu and Kashmir and to implement the UN Security Council resolutions. اقوام متحدہ میں پاکستانی قونصلر جواد اجمل کا بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر کرارا جواب، کہا مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے حقائق چھپانے کی کوشش کی، کوئی بھی بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی ظلم کو چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کو علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ، بھارتی وزیر اعظم آفس کی پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھارتی چینلز پر مدعو کرنے پر پابندی کی ہدایت۔ RT نیوز کے مطابق مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو مدعو کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کا کہا گیا۔ گزشتہ روز احمد حسن عربی نے انب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے۔ اس سے بھارت میں ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی YouTube چینلز کو بلاک کیا گیا تھا۔ پاکستان میں بھی بھارت کے YouTube چینلز کو بلاک کیا جائے، عوام کا مطالبہ۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام شامل۔ IMF بورڈ پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کی منظوری دے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2024 میں پاکستان کو نئے پروگرام کی منظوری دی۔ توسیع فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کو 37 ماہ میں $7 ارب ملیں گے۔ IMF اس سے پہلے ستمبر 2024 میں پاکستان کو $1 ارب سے زائد دے چکا۔ جب تک صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ CCI میں فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ کینال سے متعلق 7 فروری کا ایکنک کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل نے مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کو ارسا کی جانب سے جاری پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ ختم کر دیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کی پالیسی کی توثیق۔ CCI کی پہلگام حملے کے بعد بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی بھرپور مذمت۔ پاکستان پرامن اور ذمہ دار ملک ہے، اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں، شرکا کا عزم۔ اجلاس میں 4 وزیر اعلیٰ سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ نہروں کا منصوبہ ختم ہونے پر ببرلو بائی پاس پر دھرنے کی شرکا کا جشن، آتش بازی کا مظاہرہ، وکلاء کا ببرلو کے علاوہ تمام مقامات پر دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ ببرلو دھرنے پر فیصلہ دن 12 بجے کیا جائے گا۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار سرفراز متلو کہتے ہیں، کینال منصوبے کا خاتمہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی سورج سوانیزے پر، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں پارہ 38 اور لاہور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور اور دیگر اضلاع میں موسم گرم اور درجہ حرارت میں 4 سے 7 ڈگری تک اضافہ متوقع۔
26 नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। बुशरा बीबी 29 में से 10 मुकदमात में अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश हो चुकी। हज ऑपरेशन का आगाज, पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आजमीन को रुखसत किया। PIA की परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 393 आजमीन को लेकर रवाना हुई। लाहौर से भी हज की पहली परवाज 150 आजमीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार। उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा, ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दरियाए सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया गया है। फैसला किया गया है पानी के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। नहरों का मसला हल हो गया, धरने फौरी खत्म किए जाएं। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हमें ज़म इज़्ला का हक दिया जाएगा। सूबे को अब NFC अवार्ड मिलेगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास के सरकारी मिनट AIY न्यूज पर। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में एक्निक से मंजूर मनसूबा वापस। एक्निक से मंजूर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क पर अब काम नहीं होगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रोकने और मंसूबा खत्म करने से समेत मसले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें AIY न्यूज ने सबसे पहले नशर की। किनाल मंसूबा मुस्तरद होने पर फरियाल तालपुर की पूरी कौम को मुबारकबाद। शाजिया मरी ने कहा बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सूबाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है ये किसी की हार जीत नहीं, पाकिस्तान की फतह है। कामयाबी बिलावल भुट्टो की मुदब्बिराना क़यादत, सिंध हुकूमत की अनथक मेहनत का नतीजा है। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के आवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं बादशाह और आवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल ना हो। जुनूनी मोदी किसी भी किस्म का एडवेंचर नहीं कर सकता। कौम मुतहिदा होकर पाक फौज की शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुसल्लह फौज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। जी अगले चंद दिन खतरा बिल्कुल मौजूद है, जंग हो सकती है और ऑब्वियसली अवर्ट भी हो सकती है। सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, पेट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत से जंग का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान अलर्ट है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग हो सकती है तो टल भी सकती है। सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। खित्ते पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। बाज़ मुल्क जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका मामले में मदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। दुनिया को भी पता चल गया है पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। भारत के पास अपने इल्ज़ामात के सबूत हैं तो सामने लाए। पाकिस्तान इस झूठ को बेनकाब करना चाहता है।
दाखिली सिक्योरिटी नाकामी पर पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा, मोदी का ये है पुराना हरबा, अब हम बेजार आ चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू, कहा मोदी हुकूमत भारत या मकबूजा कश्मीर में हर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इश्तियाल अंगेज इकदाम शुरू कर देती है। अब ये नहीं चलेगा। सिंतास मुआहिदे की मौतली भी एकतरफा और गैर कानूनी है। चाहते हैं हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है, हम भी सच सामने आता देखना चाहते हैं। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाएं। इसहाक डार की कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कौमी सलामती कमेटी के मशावरती अमल फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कतरी वजीर आजम ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान कहते हैं तुर्किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को जल्द से जल्द कम करना चाहता है। हम खत्ते में नए तनाज़ात नहीं चाहते। एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत को काबिल कबूल इक़दाम की हिमायत करेंगे। नौशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका, 40 से जायद अफराद झुलस कर जख्मी। आग टैंकर की मुरम्मत के दौरान लगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस, शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा इंसानियत के दुश्मन दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने और हमारे आर्मी चीफ ने मुंतोड़ जवाब दिया, इसलिए दिया कि हमारी अफवाज और सरहदें मजबूत है। हम दुश्मनों को गिराना भी जानते हैं और गिर कर अगर वो माफी मांग ले तो चाय पिलाना भी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तांबुल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, अफवाज मजबूत है, इसलिए हमारी सरहदें महफूज हैं। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और माफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस की हफ्तावार औसतन 1200 परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुजरती थीं। भारतीय जहाज़ों को अब खुले समंदर तक जाकर रुख तब्दील करके सफ़र करना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से दूसरी एयरलाइंस के इस्तेमाल से भी भारतीय एयरलाइंस को नुकसान का सामना। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निकला। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया हमलावर 41 साला अंकित लोग हैं। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है भारतीय निजात शहरी पर मुजरिमाना नुकसान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर जय माला का बेटा है। अंकित ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। मोदी कान खोलकर सुन लो, भीड़ों के छत्ते में हाथ डाला तो नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा पाकिस्तान रिवायती या गैर रिवायती जंग नहीं चाहता।
اگر سالمیت کو خطرہ ہوا تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل خان کا کہنا تھا، وطن عزیز کو خطرہ ہوا تو ہم ایک بار پھر یونیفارم پہن کر ہتھیار سنبھال کر سرحد پر ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز سے پہلے پاکستان کی عوام ہے، اور یہ پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ الحمدللہ کوئی پاکستان کی طرف نظر اٹھائے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ پاکستان کی نظر اٹھانے والے کی آنکھیں بھی نکال لیں گے۔ کاروباری برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز بولے، پاکستان کے لیے اپنا کاروبار اور جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ کوئی پاکستان کی طرف نظر اٹھائے گا تو عوام اور تاجر فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، ایف پی سی سی آئی کی بھارتی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچا نے کہا، بھارتی الزامات محض پروپیگنڈا ہے، پاکستانی قوم متحد ہے۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے چیئرنگ کراس پر دھرنے میں شریک 70 سے زائد شرکا گرفتار۔ پولیس کی بھاری نفری کا رات گئے آپریشن، پولیس نے چیئرنگ کراس دھرنے کے شرکا کا سامان بھی اٹھا کر پھینک دیا۔ اور پی ایس ایل 10 میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔